ओंकारोबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमस्कंध अथ अष्टादश अध्याय विभिन्न वर्ष वा भूखंडर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुत तत्कुलपतयः पुरुषा भद्रास्य वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधाना परमेण समाधिना सन्निधाप्येत् अमं सन्निधापेदम् अभिगुणन्तमुपहावन्ति। भद्रश्रवसौचुः ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं घ्रन्थं जनयो हि विसन्न पश्यति ध्यायन्न सज्जर्हि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयः स्मरस्वरं पश्यन्ति चाध्यत्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यम् अजं नतोस्मितम्। विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्मते यकर्तृरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। वेदान् जुगान् च तमसा तिरस्कृतान् रसातलाब्जो ऋतुरङ्गविग्रह प्रत्याद् अदेवै कवये वियाचते
तस्मै नमस्ते वितथे हितायति। हरिवर्ष चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते तद्रुक् ग्रहणनिमित्तम् उत्तरताभिधास्ये। तद्वयितं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशिलाचरित प्रह्लादो व्यवधानम् अनन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्ष पुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयम् अभयामात्मनि भूयष्ठा। ॐ प्रौं स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसिद्धतां जायन्तु भूतानि शिवं वितोदया। मनश्च भद्रं भजता तदुक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथन्द्रियप्रयः। मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः। यत्सङ्गलब्धं निजविद्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसं हरत्युजन्तः श्रुतिर्भिगतोऽङ्गजं को वै न सेवते मुकुन्दविक्रमम्। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किञ्चना सर्वैर्गुणस्त्रैतसमासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो वै। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा झषाणाम् इव तोयम् ईप्सितम् हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनाम्। तस्मात् रजो रागविषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्याधिमूलम् हित्वा गृहं संश्रुतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकित्सया प्रजापतिर्द्वितॄणां पुत्राणां तत्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरत्र परिसंख्यानां जासां गर्भा महापुरुष महस्त्र तेजसोत्तेजित मनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। अतीव सुललितगतिविलास विलसित रुचिहास लेशावलोकलीलया किञ्चित् उत्तम्भित सुन्दर भूमण्डल सुभग वदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयते। तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतिर्दुहितृभिरेतः पशु च तद्भर्तृभिरूपास्तेदं चोदाहरति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलिखितात्मने आकूतीनां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नं मायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियो वृत्तिस्त्वा ऋषिकेश्वरं सतो याराध्यलोके पतिमाससतेन्यं तासां न ते वै परिपञ्चपत्यं प्रियं धनायंसि जतो स्वतन्त्रः स वै पतिः स्यात् कुवकुतो भयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं
स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभात् अधिमन्यते परम् जातस्य ते पादसरोरुर्वाहासरोरुहारणं निकामयेत्साखिलकामलम्पटा तदेव राशि व्यसितम् ईप्सितोर्चितो जद्भग्नजाज्ञा भगवन् प्रतप्यते मत्प्रायये जेषसुरासुरादय स्तप्यन्त उग्रं तप इन्द्रिये धियः ऋते भवत्पादपरायणान् मां विन्दन्त्यहं त्वद्धृदया यतो जीत सत्त्वं ममाप्यच्युतशिर्नबन्दितं कराम्बुजं यत्त्वद्दधाति सत्त्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मणवरेण्यमायया क ईश्वरस्य हितमुहितुं विभृति रम्यके च भगवत प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोप्राक्प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेन आराधयत इदं चोदाहरति ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय हुजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकैरदृष्टरूपो विचरस्य रुष्वनः स ईश्वरस्तं ज इदं वसे नयन्नाम्ना तथा दारुमयीं नरः प्रियं जंलोकपालाः किलमत्सरज्वरा हित्वा जतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न स्वीकुर्द्विपदश्चतुष्पदः सरिसृतं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् जुगान्तार्नवोर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोऽसिधिभिरुधां निधिं मया सहोरु प्रमतेजोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कुर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुमर्जमास वर्षपुरुषै पितृगणाधिपतिरूपधावति मन्त्रम् इमं चानुजपति ॐ नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते जद्रूपमेत निजमायाय अर्पित अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानजस्यास्तजथोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे जरायुजं स्वेदजम् अण्डजोद्भिजं चराचरं देवर्षि पितृभूतमैन्द्रियं दौः खं इति शैलसरित्समुद्र द्वीपग्रहर्क्यत्यभिधेयैकः यस्मिन् संख्येय विशेषनाम रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयं संख्याजया ददृशः तत्त्वदृश्यापनीयते तस्मै नमः संख्य निदर्शनायतेति उत्तरे स च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः ऋतवराहरूप आस्ते तं तु देवी ऐषा भूषः कुरुभिर्स्खलति च भक्तियोगेन उपधावति इमां च परमामुपनिषत् आवर्तयन्ति ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रिजुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चित गुणेषु दारुः श्रीभजातवेदसं मत्नन्ति मत्ना मनसा विदृक्यवो गुणं क्रियार्थै नमः द्रव्यक्रियाया हेतोरेष्वकर्तृभिः मायागुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने अन्वीक्षयङ्गातिशयात्मबुद्धिभिः निरस्तमाया कृतये नमो नमः करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितं मीक्षिततुर्गुणैः माया यथाया भ्रमते तदाश्रयं ग्रावणो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे
प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं वृधे जो मां रसाय जगदादिशूकर कृत्वाग्रदंष्टे निरुगात् पदोन्नतः क्रीडन्निवेभ प्रणतास्मि तं विभुमिति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने नाम अष्टादशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं जगि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।